Bonjour et soyez les bienvenus. Nous allons voir ensemble comment écrire un paragraphe sur un héros de la guerre de libération. Je vais vous proposer deux exemples وكل واحد يختار اللي تعجبه. كاين بزاف اللي يحبوا طريقة مبسطة وتصلح لأي شخصية تاريخية. Alors عندنا l'exemple الأول. هنا نذكر اسم الشخصية. إذا كان مذكر نقول est un héros. إلى مؤنث نقول est une héroïne qui a joué un rôle clé dans l'histoire de notre pays. يعني هو بطل ولا بطلة لعبت دورا مهما في تاريخ الوطن. D'abord, il ou elle était conscient que ce qui a été pris par la force ne peut être récupéré que par la force. يعني أولا كان متيقنا ولا كانت متيقنة أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. Ensuite, il ou elle sacrifie et risque sa vie en participant à plusieurs opérations menées contre l'occupant. يعني هو ولا هي حسب الشخصية ضحى بحياته وشارك في عدة عمليات ضد المستعمر الفرنسي. Enfin, son seul but est de libérer notre patrie coûte que coûte pour que les Algériens puissent vivre en liberté. وأخيرا هدفها الأول هو تحرير وطننا مهما كلف الثمن حتى يعيش الجزائريون في حرية. Ainsi, elle est devenue symbole de la guerre de libération. وهكذا أصبحت رمزا من رموز الثورة التحريرية. نشوفوا المثال الثاني وهو أكثر بساطة. هنا نذكر الشخصية est un grand combattant algérien. إذا كان مؤنث نقولوا est une grande combattante algérienne. D'abord, il rejoint les rangs de l'armée de libération nationale dès son jeune âge. أولا التحق بصفوف جيش التحرير الوطني منذ رغم صغر سنه. Ensuite, il ou elle participe à plusieurs opérations menées contre l'occupant. شاركوا في عدة عمليات ضد المستعمر. Enfin, il ou elle lutte contre l'ennemi avec courage pour que nous puissions vivre en liberté. وفي الأخير شاركوا ضد المستعمر بكل شجاعة حتى نعيش نحن في حرية. Ainsi, il ou elle est devenu symbole de la guerre de libération. وهكذا أصبح رمزا من رموز الثورة التحريرية. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.